Kayanet ko kit nebo kamanutiet neo en chi age tugul nekikotach Yesu Kristo. Imani ni kitu cha maana sana kwa kila mmoja ambaye amepokea Yesu Kristo. Ako kayanet kora ko nekitoretech akot kenyorun nyoetab kat nebo tengekwogikyok. Na imani imetusaidia tuweze kupata msamaha amun wa makosa yetu. Yon kekochigei Yesu Kristo asikobit konyo orititab muguleldangung anan konyo orititab sobeng'ung ko kaib kayanet anan ibe kayanet. Maana kumpokea Yesu inachukua imani. Amache kesoman en bukuitab Luka kurgetab 7. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Luka mlango wa 7. Konget koitet netai akesomanate. Kuanzia mstari wa kwanza. En Bible nebo Kalenjin komi pageit 947. Biblia Kalenjin ni ukurasa wa 900. Agen sirutik chemengech komwoe akobo kisobi otwangindetab Kiptayatab bogol. Yesu anamponya mtumishi wa jemadari Mroma. Otwi Kiptayanda nebo bogol ko ki chito nekiwo en olimbo anan en emetab Israel kokindochin asikarikab chebo Romani. Huyu jemadari wa Mroma alikuwa jemadari mkuu wa askari ya Warumi. Ako ki Romanichu ko kiakoik biik chekikanam ako konam emetab Israel akoik icheket chetononen yoton akondoi. Warumi walikuwa wamechukua nchi wa Israeli na wakaongoza. Amun kiunoton ko uon kikayai bichu koik mutworik ko kimakemoche icheket. Na kwa kufanya hivyo aliwafanya Waisraeli kama slaves. Ko ki kasarta ne ananen komi bichu koboisie akondoi en emetab Israel ko kikanam okot biik cheboisiechin che otwogik ko ki lagokab Israelik alak. Watu ambao walikuwa wanafanyia kazi sana ilikuwa ni wana wa Israeli. Ako ongen ole yon ketinye chito neboisieun ko sait age ko chito ne anan ko kere chito age kou magi matin koboisiechin. Saa zingine ukiwa na mtu ambaye anakufanyia kazi unaona sio binadamu ama sio kitu ingawa anakufanyia kazi. Na nasoman en wongo chaktaen sige kekas kit nekiyaak en atindoniondoniton. Nitasoma ndio tuweze kusikia nini kilitendeka kwa hiyo dini. Mwoe kitabutab Jehova kole akingokakokesyi ng'alekyik tugul itikab biik ko anyun Kapernaum. Kimi Kiptayatab bogol nekitinye otwogindet nekichome kot akimyan otwogindonoton nekinekit kome. Ak yekingokas akobo Jeiso koyokto inendet boisiekab Yahudik koba komwochi konyo kosob otwoginyin. Ak yekingoit icheket ole mi Jeiso kosaisai inendet mising kolenji nyoljin inendet iyochi kou noton amun chome bororienyon ak kitekwech inendet sunagoginyon. Ko anyun Jeiso koboto icheket ak ye kimakota kolo en koyoton koyokto Kiptayandanoton choronokyi koba ole mi inendet akolenji Kiptayandani iimge amun ane koma chito nenyolu inyon konyun. Noton anyun akot ane koma aitige ale nyolu anyonjin. Ako mwa ng'olyot kityo ak kosob otwogindenyun. Akot ane ngandan achi nekiboywon atinye askarik cheabou. Ak ngalenjini ui kwo ak ngalenji age nyon konyo.
ak ngalenji otwogindenyun yai ni koyai. Ak yekingokas Jeiso ngalechoton kokwong akobo inendet ak kiwelelgei akolenji tuyet nekisibi inendet, amwowo kole tomo anyoru kayanet neo neteni achicha akot en Israel. Akingowek anyun chekikiyokto koba gaa konyoru otwogindonoton kokakosob. Baada ya kusema yale aliyotaka watu wasikie, Yesu alikwenda Kapernaumu. Huku kulikuwa na jemedari mmoja ambaye alikuwa na mtumishi wake aliyempenda sana. Huyu mtumishi alikuwa mgonjwa karibu kufa. Yule jemedari aliposikia habari za Yesu, aliwatuma wazee fulani Wayahudi waende kumwomba aje kumponya mtumishi wake. Walipofika kwa Yesu, walimsihi sana, wakasema, huyu anastahili afanyiwe jambo hilo, kwa maana yeye analipenda taifa letu, na ndiye aliyetujengea lile sinagogi. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Alipokuwa karibu kufika nyumbani kwa yule jemedari aliwatuma marafiki zake wamwambie Yesu, Bwana, usijisumbue zaidi, maana mimi sistahili uingie nyumbani mwangu. Ndiyo maana sikujiona nastahili hata kuja kwako, lakini sema tu neno na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi pia ni mtu niliye chini ya mamlaka, na ninao askari chini yangu. Namwambia mmoja, nenda, naye huenda. Namwambia mwingine, njoo, naye huja. Na mtumishi wangu, fanya kitu hiki, naye hufanya. Yesu aliposikia hayo, alishangaa, alafu akauelekea ule umati wa watu uliokuwa unamfuata, akasema, sijaona mwenye imani kama hii hata katika Israeli. Wale watu walipowasili nyumbani, walimkuta yule mtumishi hajambo kabisa. Onge sawa, kamuktaindet nyon Jehova en kainet nebo Jeiso. Nalosun mising akamwa kongoi. Toreton Jehova ye ang'ololi, ing'ololji bichu en oret ne inegen. Toretech tugul sikikuyen akobo ng'olyondoni, ak itoretech siketakenain ak kecheng'in mising en kayanosiekyo. Bokoken keunekuk amun kakisal en kainet netilil nebo Jeiso ne kiptayandenyon. Nikas akobo atindoniondoni, ikase tuguk cheechen. Ukisikia kuhusu hii hadithi unasikia mambo makuu. Korok netai ko kiptayandani bobokol ko ki chito nekimakongen Jeiso Kristo ko yetindetab sabondanyin. Huyu jemadari wa Roma hakuwa anamjua Yesu Kristo. Lakini kiingen akobo kit nekiyoe, kikakas. Lakini alikuwa anasikia vile Yesu alikuwa anatenda. Imuche kokiyakokero ko tuguk cheki anan yautik chekiyai Jeiso chebo kwong'et. Labda alikuwa ameona miujiza ya Yesu Kristo. Ako muche kora kokiker akorokenge, onyokokas kole komwa kole atinye biik cheboiwon ak atinye akane cheobou. Labda aliona na akajilinganisha na Yesu Kristo. Akoker kole Jeiso Kristo ko chito anan koi chi netoror mising nenyolu kekochi tekisto neo. Na kaona huyu Yesu ni mtu mkuu sana ambaye anastahili kupewa utukufu ama heshima kubwa. Chichi kora ko ki chito nebo kwong'et amun angandan inendet ko chito nekakoet ako chito netinye tekisto neo ko kitinye tekis biikchik cheboisiechin. Huyu mtu ni wa ajabu, maana ingawa alikuwa mtu mkubwa kwa kazi yake, alikuwa na heshimu watu ambao alikuwa anamfanyia kazi. Akayani kora ale angandan ko ki kandoindet neo nebo biik chechang ko kitinye kora koming'ingei akoten biik chekiindoisechin. Hata akiwa kiongozi mkuu alikuwa na unyenyekevu kwa watu ambao alikuwa anaongoza. Kiit kasarta nekamyan otwogindenyin anan kiboitiondenyin.
ilifika wakati mtumishi wake alikuwa mgonjwa. Asi kenai kele kichichi ko kitinye kora tekisto neo koyokto boisiek chebo kaniset kolenji obonyorun chichi wo nemi tekisto neo mising asikobit konyo kosobwon otwogindenyu. Ukijua kuwa huyu mtu alikuwa na heshima kubwa, alituma wazee wa kanisa aweze kukutana na huyu mtu ambaye alikuwa na utukufu mwingi ama alikuwa mkuu sana, ili aweze kuja amkuonyeshe utumishi wake. Amunga kiborwech en yon anan kimwowech en yon kele kikochi nafasi kotech sinagogut en nganaset. Alipewa nafasi kujenga sinagogi. Ako katok ko kichito kora ne kiingen kole nyolu akochi bichu kebeberta anan tekisto en kebeberta nenywan nebo otisiet. Na alikuwa anajua kuwa anastahili kuwapatia hawa watu sehemu yao ya kuabudu. Ko kingomian otwogindenyin ko kinai kole ye ndosiche kityo nafasi anyor Jeiso ini anan kenyor Jeiso ini koyoe tuguk cheechen. Na vile mtumishi wake alipata kuwa mgonjwa, alijua kuwa akipata tu nafasi akutane na Yesu atafanya mambo makubwa. Biik alak chekitinye okot biik cheboisiewech en korikyok ko sait age anan komian kemwochi kityo kele uis kityo sipitali kwa kegerin asinyon. Watu ambao wanakufanyia kazi huko nyumbani sasa zingine wanaweza kuwa wagonjwa, tunawaambia nenda tu hospitali kuonekana. Ako sait age kora ngwendi sipitali ko mara imoche kityo ikas kotor kowe. Na anapoenda unataka tu kusikia tena mpaka anaporudi. Ako ndami ot konemi yon ko mara komeit okot sait age. Na saa zingine hata huwezi kufika kumwona. Lakini kotok ko chichi ko kitinye koming'inetabgei mising ne kiingen amun kiingen imuche ot ko kiitele menye bichu sikor konai ot kole myoni. Na huyu mtu tunaona alikuwa na heshima kubwa na alikuwa anajinyenyekea kwa watumishi wake kwa sababu alijua kuwa huyu mtumishi wake alikuwa mgonjwa. Ko kit ne kiyai akobwat akoyai ko kibo komonutiet neo. Alifikiria kufanya kitu kikubwa sana na kitu cha maana. Amun kimwa kole akosom kole obokurwon obomwochin olenjin myoni otwogindenyu. Maana alifikiria kwenda ama kutuma Yesu Kristo aje amuone mtumishi wake. Kit ne bo kwong'et en ireyu ko kimoche kenyoketoret ako kitinye kayanet ne kisirtoyot mising en orititab muguleldanyin. Kitu cha ajabu ni kuwa alitaka kusaidiwa na alikuwa na imani kubwa ndani yake. Amun kingokage koba boisiechukan korkakoit kokeny konyokolenji Jeiso nikan mamoche ot ichutu ko inyune. Maana vile wazee walienda na kurudi, Yesu Kristo aliambiwa hata sitaki uingie kwangu. Kole mamoche ichutu ko nyun amun manyolchinin okot amun kingon kole machobot chi nemie netian konyo Jehova konyun amun tomo anai okot. Alimwambia Yesu hata ustahili kufika kwangu sababu alikuwa anajua moyo wake kwa yeye hakuwa sawa na Yesu. Komwochi kityo kolenji mwa ng'olyon. Akamwambia sema neno. Inonon ko kibor komwa akine Jeiso kole anan komwa Bible kole ako kingokas ng'alechuto kole ko kwong akobo inendet. Biblia inasema vile Yesu alisikia hilo neno alishangaa kuhusu huyo. Kotok ko kitinye kayanet nesirtoyot mising. Huyu mtu alikuwa na imani kubwa sana. Nikamwa Jeiso kole tomo aker akot agenge en Israel. Yesu akasema sijamuona hata mmoja
katika Israeli. Korok ko chito nemayaudiot inoni ng'olole. Kwanza huyu mtu sio Myahudi. Ako kakomwa kole mwa kityo. Na amesema nena tu, sema jambo. Akekere kele kingo kakoker akokas Jeiso kowishike Yahudi biik chekiyonotin, chekiingen akobo Jeiso Kristo, chekikonye laitoriat. Vile Yesu alisikia akatazama ya Wayahudi ambao walikuwa wanamjua yeye. Alak ko chekingen che alama aliet ne chekimi ak inendet. Wengine walikuwa wafuasi wake. Ako sait age ko kinan ko matinye kayanet neu inoni bo Kiptayatab Bokol. Na saa zingine labda hawakuwa na imani kama huyu jemedari wa Mroma. Komwochi kolenji tom kayaker kayanet neu inoni. Akawaambia sijawahi ona imani kama hii. Mongen ale une kayanet en echek. Sijui imani yetu iko namna gani. Anan sait age ketinye biik che miondos en gaa anan en sipitali. Saa zingine tuko na watu ambao ni wagonjwa nyumbani ama hospitali. Anan ot kemiondosi imana amyoni an ko mi kiy neimon en bortanyu. Hata mimi labda naweza kuwa mgonjwa, niko na kitu ambayo kinanisumbua mwili wangu. Komongen ale tos tian kayanet neiyoni ile wendi Jeiso kosobin. Sijui imani ambayo uko nayo kuwa Yesu anaweza kukuponya iko namna gani. Amun kayanet kotinye kimnotet. Maana imani iko na nguvu. Kikere akobo Kiptayandani bo Bokol. Tunamwona kuhusu huyu jemedari. Nekamwa Bible kole kin ko kakomwa kou noton ko kikisob otwogindenyin en sai noton. Na bila alinena mtumishi wake aliponywa saa hiyo. Yon kakinam kayanet nemomi kit age nekitestoi en orinyon. Ukiwa na imani ndani yetu. Ak kora kiiste kit nemonome ak taitab Jehova en oritinyon. Na tukiondoa mambo ambayo tukiondoa dhambi zote ndani yetu. Kongenam kayananaton. Na tuwe na hiyo imani. Koyoe tuguk cheechen en sabusiekab tupchosiekyok akot en sobenyon tugul. Inaweza kutenda mambo makuu kwa maisha ya wenzetu na maisha yetu. Kitinye en kasari akot tupchosiekyok chemi en togusiek en sipitali tuko na ndugu zetu ambao wako katika hospitali. Ako miten kasarta neui missing. Na wako katika hali ngumu sana. Lakini kimoche sikenam kayanet neu inoni bo Kiptayatab Bokol. Tunataka tuwe na imani ama tushike imani kama huyu jemedari. Akiyan kele en ng'oliot nebo Jeiso inegen. Na tuamini katika neno la Bwana peke yake. Kowendi akoyoe Jehova akosob icheket. Mungu ataenda kutenda na kuwaponya. Ako ibe eutab Jehova en inye inai ile kayanet neitinye inyende. Na inachukua mkono wa Bwana kuwa imani ambayo uko nayo wewe mwenyewe. Konoton newendi kowale akot kit neu chi age tugul nebune kit neu en sobenyin. Ndio inaweza kubadilisha kitu ambacho kila mmoja wetu ama wenzetu wanapitia katika maisha yao. Tinye kimnotet kayanet nebo chi age tugul nekikotach Yesu Kristo. Imani iko na nguvu kwa kila mmoja ambaye amepokea Yesu Kristo. Akot netom kotach en kayanet ko yeng'any akong'ong'chi Yesu Kristo akomwochi kolenji nyon orinyun akiwal kit neyou kowale Jeiso akot en sait noton. Hata yule hajaokoka akiamini na kufungua na kumwambia Yesu aje aingie ndani yake, Yesu atatenda mambo makuu. Jeiso komabokoktech akochomech. Yesu hawezi kutuacha na anatupenda. Kimoche kenam kayanet neu nebo Kiptayandani bo Bokol. Tunataka tuwe na imani kama huyu jemedari wa Mroma. Asikobit koyaiwech tuguk cheechen. Ndio iweze kutufanyia mambo makuu. Amun nematin koyae Jehova akomabokoktech. Mungu atatenda na hawezi kutuacha.
Nyoljinech kenam kayanani en koromnatet. Tunastahili kushika hii imani kwa nguvu. Amun ye mami kayanet komuche komayaki. Kwa vile kama hakuna imani hatuwezi kufanya lolote. Miten Jehova nechomech akongenech. Mungu wako na anatujua na anatupenda. Akongen tuguk chekibune. Na anajua yale tunayopitia. Komaten kauwekitun. Hata kama ni ngumu. Kenam kayanet akenai kele moitei ki, motwoech, magiite mwisho. Kimi banda nekingen kele miten ele kibendi mi gaa. Tushike imani na tujue hatutaangamia, tuwe na nguvu na tutaendelea. Amacha somale ye kitesetai en orani. Nataka niombe kuwa tukiwa naendelea kwa hii njia. Ye kibendi kemache kecheng paunatet akingen kele mi gaa nekibendi. Tukitafuta ufalme wa mbinguni, tujua kuna nyumbani tunaenda. Kenam en kayanet. Tushike kwa imani. Amun en kayanet komiten kimnotet. Kwa imani kuna nguvu. Kigere kikiyachi utwagindetab Kiptayatab Bokol ak kisob inendet. Huyu mtumishi wa Jemedari wa Mroma alitendewa na akaponywa. Ako kit nebo kwong'et komotwe kokot chito nekimioni, kimeat borto. Na kitu cha ajabu, mgonjwa hakuongea hata kidogo, maana alikuwa mgonjwa sana. Lakini komwa chito neboisiechin, chito netoreti inendet, yani en ng'alek alak ko okot echek konyolu kenomchin kayanet okot biik che nyoluliotin borwekwak cheu tupchosiekyok chekitinye akot en sipitali anan en korikyok. Lakini kiongozi wake ndio amenena kuhusu yeye. Hata sisi tunaweza kushika imani kwa ajili ya wale wengine ambao ni wagonjwa. Amasomo ale ongenomchin kayanet. Tushike imani kwa ajili ya watu wengine. Ako kayanet ko kekur kainet nebo Jesu Kristo. Na imani ni kuita jina la Mungu. Sikoyai tuguk chekikwong'en. Ndio aweze kutenda mambo ya maajabu. Ake takekanapta kainenyin. Na tuliinue jina lake. Ako kilos kainenyin. Na jina lake liabudiwe. Amune matin koyae Jehova, yae Jesu Kristo. Kwa vile Yesu anatenda. Amacha akona challenge ale ongekilchingei akenam en kayanet. Nataka kutoa himizo kuwa tushikilie imani na tujitahidi. Ko yakinam kayananaton en koromnatet kora kenai kele koyae Jehova tuguk cheechen en echek. Tukishika hiyo imani kwa nguvu, tunajua kuwa Yesu anatenda mambo makubwa. Yan kibendi kesoe, tunapoenda kuomba, amache asom ale chitugul ongenam kayanet. Nataka kuwasihi akenamchi kayanet tupchosiechuchok chu miten en nyalulet nebo borto nebo borwekwak. Tushike imani kwa ajili ya watu ambao sikwa Jehova koyai tuguk cheechen. Mungu ataenda kutenda mambo makubwa. Akolos biik alak akot chetom konai Jesu ini akotach en mugulelwekwak. Watu wengine waweze kumuona na kupokea Yesu Kristo na kuabudu yeye. Ak yon kibendi kora kesoe, amache inam kayanet en yon imiten. Tunapoenda kuomba, nataka ushike imani mahali uko. Ak inam kayanet akobo tuguk chemiten en sobeng'ung. Na ushike imani kuhusu mambo ambayo yako katika maisha yako. Ako tuguk cheimokyinigei chekororon, inam kayanet sikosildeun Jehova. Hata vitu ambavyo unavitaka vitu vizuri. Len sait age anan kemwa kele kimache kesa mara kobwote kityo biik kolelen kisochini kityo tuguk chekauwekitu. Kimache kesa kora akobo tuguk chemiachen chewendi koyae Jehova en kayanet nekitindoi. Saa zingine watu wanafikiria tunapoenda kuomba tunaombea tu mambo ambayo ni ngumu, lakini saa zingine tuombee mambo ambayo ni mazuri. Kimache kesa. Tunataka maisha ni mwetu. Ongesao. Tunaomba. Kamuktaindenyon Jehova en kainet nebo Jesu. Kilosun kwandanyon akemwoe kongoi. Kimwoun kongoi amun I Jehova nemebokoktoi biikuk. En betuni Ibrahim ak saini Jehova kokakibwan taing'ung en kayanet. Akesome kele toretech Jehova.
Toretech asikisulden okot en tuguk chekimokyinigei. Toretech asikisulden en tuguk chemiten tai en echek. Kiyoni Jehova kele imiten kobotech. Ak kiyoni kele iyoe tuguk cheechen chebo kwong'et amun i Jehova neo nebo chomyet neo mising. Mache kemwa kongoi amun en tuguk chechang chekororon cheiyoiwech agenge. Okot en raini ko kongoi amun kakisopchi. Kongoi amun kakinyoru boroini kebwan okot kong'ung kenyokeot kaineng'ung. Kongoi amun keyumech kibagenge ko ki lagokuk. Kilosun ak kemwoe kongoi en noton. Kiyoni kele kaib kayanet okot kemong'un en korikyok ak kebwan kong'ung netilil. Ak kemoche kemwoun kongoi. Mache kemwa kora kongoi kele Jehova yekinome kayanani ak ketinye kayanet mising kele imi ak iyoe tuguk cheechen. Nangesome koming'inetabgei akobo tupchosiekyok chemiten en togusiek en sipitali. Kele Jehova chule ung'ung ak itiny icheket. Kou en ng'olyondeng'ung nekisirwech imwa ile en birutikuk ko kikenyoru kosobet. Isob bichu en kainet nebo Jeiso. Isob kwandanyon bichu akot en saini. Tiny yoton ele ng'wan ak iyai tuguk cheechen. Iwis ng'wonindo koik boiboiyet. Inam icheket kokase ele ng'wan mising kwandanyon. Ingoik boiboiyet, ingoik kasarta kakas kokasis ng'wonindo en borwekwak ak itoret age tugul en icheket. Miten chekitupche, miten kwanusiekyok, miten Jehova kamatutyok ak kesome mising kele chule ung'ung en saini. En kayanet nekainetech ile kenam kayanani en koromnotet, en kimnotet, kele Jehova yai mageng'ung en icheket ak isob ak ikanapte. Kilosun ak kemwoe kongoi. Nanginde euneu kora bichu Jehova chemi en koi ako kaketestai keotyin mising kele siyai nemie en icheket. Itoret en kelchinoik en tuguk chemokyingei kwandanyon. Asom ale yachin kou en mageng'ung, kou en ng'olyondeng'ung. Itoret, imutatech akot en wikit nemi tai en echek. Inyoru borotet amun en tuguk chekikonech ak isuldewech magutikab mugulelwekyok. Kilosun ak kemwoe kongoi ak kebokokengei eunekuk ak kesoe ak kiyoni en kainet netilil nebo Jeiso ne etindenyon. Amen. Ngoi mising.